Pasukan Angkatan Laut Israel mencegat armada kapal aktivis di perairan internasional pada 18 Mei 2026. Armada aktivis tersebut dalam misi kemanusiaan internasional Global Summit Flotilla. Peristiwa ini memicu gelombang kecaman keras dari publik hingga pemerintah Indonesia. Konvoi armada aktivis Global Summit Flotilla yang terdiri dari sekitar 50 kapal berangkat dari pelabuhan Marmaris, Turki pada Kamis 14 Mei 2026. Pada 18 Mei, sejumlah armada aktivis berada di wilayah perairan internasional di sekitar perairan Siprus, Laut Mediterania Timur. Berangkat ke Turki kan, di Turki selama beberapa hari kami mengikuti training. Ada training keselamatan diri, training legal, apa saja dokumen-dokumen yang harus dipenuhi atau nanti yang boleh ditandatangan dan tidak di saat Israel mengajukan dokumen-dokumen tersebut. Oke, kondisinya sekarang kami sedang berada di Laut Mediterania, melewati Siprus, kurang lebih sekitar 230 mil laut lagi kita sampai Gaza. Tapi tadi pagi jam 6 pagi beberapa kapal GSF delegasi dari beberapa negara diintercept oleh tentara Israel. Suasananya sih masih ini ya, karena tadi pagi kami juga ada yang mendekat gitu kapal tentara Israel, jadi kami selalu waspada, selalu pakai life jacket. Kalau mereka intercept kita sudah siap gitu. Siap buang handphone, buang semua alat komunikasi, lalu kita siap diangkut atau ditahan atau dipindahkan ke kapal mereka gitu. Suasana mencekam juga terjadi saat kapal pasukan Israel mendekat. Para peserta mengenakan jaket pelampung dan mengangkat tangan. Sekitar 31 kapal dilaporkan dicegat dalam operasi tersebut. Pusat Operasi Pencarian dan Penyelamatan Nasional Siprus menyampaikan pencegatan terjadi di sekitar 167 km dari garis pantai atau jauh di luar batas teritorial Siprus. Dalam rombongan itu terdapat 2 jurnalis Indonesia, yakni Bambang Noroyono dan Todi Badai, yang mengikuti pelayaran kemanusiaan sekaligus menjalankan tugas peliputan. Selain itu, 7 WNI lain yang dilaporkan ikut ditahan, yakni Herman Budianto Sudarsono, Ronggo Wirasanu, Andi Angga Prasadewa, Aras Asad Muhammad, Hendro Prasetyo, Andre Prasetyo Nugroho, dan Rahendro Herubowo. Diketahui Israel telah lakukan blokade laut terhadap Gaza dan semakin ketat sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Israel beralasan blokade dilakukan untuk mencegah Hamas memperoleh persenjataan. טוב, תעביר בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח. אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מעיינים, מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב. באמת, תמשיכו עד הסוף. תודה לכם. Pencegatan armada oleh Israel bukan pertama kali terjadi. Pada 30 April lalu, pasukan Israel juga mencegat lebih dari 20 kapal armada bantuan di dekat Pulau Kreta, Yunani Selatan, dan sempat menahan sekitar 175 aktivis internasional. Hingga kini pemerintah Indonesia mengecam keras tindakan militer yang menangkap dan menahan sejumlah kapal dalam misi kemanusiaan. Pemerintah bersama organisasi kemanusiaan juga terus melakukan koordinasi terkait keselamatan para WNI. Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan WNI yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan International Global Summit Flotilla atau GSF 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Sehubungan dan perkembangan tersebut, Kemlu telah melakukan koordinasi awal dengan KBRI Ankara,
KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul termasuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif seperti penerbitan SPLP apabila paspor WNI disita, serta dukungan medis apabila diperlukan. Perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan WNI dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya, yaitu Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan juga Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Ada warga negara Indonesia yang ditahan oleh tentara Israel. Memang betul saya langsung ke Kementerian Luar Negeri menyampaikan untuk koordinasi tentang masalah ini, dan tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional atau Global Summit Flotilla ya. Jadi ini kapalnya, jadi GSF 2.0 ya, di sekitar perairan Siprus, Mediterranean Timur. Dan Kementerian Republik Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, melalui perwakilan RI terkait akan terus memantau perkembangan situasi, melakukan verifikasi posisi dan kondisi para warga negara Indonesia, serta menyiapkan langkah perlindungan sesuai kebutuhan di lapangan. Dan terakhir, pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter internasional. Saya rasa itu yang keterangan pers yang ingin saya sampaikan, hasil koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Tak hanya Indonesia, sejumlah negara seperti Turki juga mengecam keras pencegatan oleh militer Israel tersebut. İsrail'in nasıl faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğine bugün bir kez daha şahit olduk. Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından hem de uluslararası sularda bir saldırı düzenlendi. 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. Türkiye'nin Gazze halkının ve Gazze'ye yardım eli uzatanların yanında olduğunu bugün bir kez daha ifade ediyorum. Menemani pagi Anda dengan informasi terbaru, satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV channel 11 di televisi Anda.